এটা হল আমার ঘন্টা হলে এনে কেতটা সংখ্যা লেখা হয়েছে দেখ তো 1 2 3 ছুঁই ছুঁই দেখ 5 6 7 8 9 10 11 12 বারোটা বলে গোটে ঘন্টা গোটে সংখ্যা হল গোটে ঘন্টা হল এটা গোটে সংখ্যা 1 মানে 1 ঘন্টা 2 মানে 2 ঘন্টা টোটাল এটা হল 12 ঘন্টা 12 ঘন্টা তো দিন বেলা भी टिक टिक कर दिसी और राति बेला भी टिक टिक कर दिसी तो दिन बेला राति बेला यदि करबा तो दिन बेला 12 घंटा और राति बेला 12 घंटा बोले केते घंटा हला 12 12 केते हला 12 24 घंटा 24 घंटा 24 घंटा दिन बेला 12 घंटा राति बेला 12 घंटा तो आमे कहमा कि गोटे दिन के केते घंटा गोटे दिन के 12 घंटा दिनटा 12 घंटा और रातिटा 12 घंटा 12 घंटा और सब मिसिकी 24 घंटा 24 घंटा बुझीगला दिन राति है 24 घंटा 24 घंटा ये घंटार अच्छे ये कंटा मान को जानी तो कंटा मान ना जान ये कंटा मान गोटे ना अच्छे तो ना जाना ना रन दो तो ना रोहन हाँ तो एंता ये कंटार ना भी अच्छे है कंटार नाम जानी टी कह मिनिट बोले शुनिशु मिनिट मिनिट नहीं शुने घंटा सेकेंड शुनिशु सेकंड घंटा कहाँ शुनिशु घंटा सेकेंड विषय घंटा से नहीं किलो से इटा हाँ इटा देख सबको बड़ है घंटा सबको बड़ है घंटा एने सब मोटा किए अच्छे 3टा अच्छे ना आदि एटा मोटा अच्छे है तो कमा आम घंटा क्या कमा घंटा है तान टिके सान किए अच्छे तानो टिके सा 5 पाखे अच्छे ना है इतना कहमा आम मिनिट कहमा क्या कहमा मिनी मिनिट और सबको पूरा सान अच्छे पतला अच्छे आदि यहाँ सागे सागे पलि जाऊँगी रहबार निके देख ताकि आम कहमा हाँ सागे कहमा सेकेंड सेकंड सबुठार बड़ किए चौथार बोल आदि है दे सबुठार मोटा जी अच्छे से बड़ घंटा है घंटा नु टिके सान है मिनिट तापर पूरा पतला है आदि कहाँ था ना सेकेंड सेकंड 3टा प्रकार घंटा अच्छे है तो आम यदि घंटा देखमा तो प्रथम आम देखमा घंटा केनटा मिनिट केनटा और सेकेंड केनटा तो यहाँ है घंटा घंटा एटा सेकंड घंटा इटा मिनिट घंटा और टिक 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 कर सेकेंड इटा 1 2 3 कर सब 5 थर ना करुचे इनके आसबार लगी 5 थर लगवा इनके जीवार लगी 5 थर लगवा बुझेला तो टोटाल इन अच्छे 12 अच्छे 12 तो इनके आसबार लगे 60 थर लगवा इनके 5 थर 5 थर आसवा कहले 12 के आसबार लगी 60 सेकेंड लगवा और 60 सेकेंड हो गला ताकि आम कहमा गोटे मिनिट गुटे हाँ ये देख इनकी गला पर ये टिके मुव करवा देख ये छोट कंटा के देखमा आम इनके पले आसवा है तापर फिर इनके टिके फिर आसिक आउ थे आसला बोल के फिर ये कंटा इनके पले आसवा तो आम 2 मिनिट ला कहमा दिन तो ये कंटा थरे घुरबार लगी 60 सेकेंड लगसी 60 सेकंड तो गोटे मिनिट कहमा ताकि बुझेला तो आम एबे देखमा आम समय केनता के देखमा प्रथम आम देखमा इन लेखा है आम 5 मड़किया जानमा 5 है 1 पंचे 5 5 2 पंचे 10 5 3 15 5 चौ 20 5 पंचे 25 तापरे 530 तापरे 35 5 अष्टा 40 5 नवा 45 5 दसरा 50 11 पंचे 55 55 12 पंचे 60 हो गला तो ये 60 बुझीगला तापर देखबू घंटा कंटा केन अच्छे मन कर 6 और 7 मझी मझी अच्छे है तोर केते बाजी 6 बाजी 6 और 7 मझी मझी अच्छे 6 और 7 जदि 6 रे थिबा एतकी तो थिले भी कि एतकी तो थिले भी आमे कहमा कि 6 बाजी 6 बजे है आ जदी याडे इे पार है बोले जे आमे कहमा 8 बाजी 7 बाजी कहमा तापर 8 की जदि ये बड़ बिंदु अच्छे ना ये बड़ बिंदु जदि इे पार करवा गले भामा कि इटा भी 8 बाजी तापर बिंदु पार कले कि भामा 9 बाजी इनके एक बिंदु पार कले 10 बाजी कहमा बुझीगला आउ जे केते मिनिट हिज केंदा जानमा
কেতে মিনিট হয়েছে কেনতা জানমা দেখ প্রথমরে আমি দেখমা কি ই কোনটা কেন আছে কোনটারে কেন আছে 5 5 রয়েছে 5 পঞ্চে 25 25 এটা কেন আছে 6 ଆଉ 7 মঝিরে আছে বুঝিলা 6 ଆଉ 7 মঝিরে আছে মানে 6 বাজিছে 6 বাজিছে আর পিনে 5 আছে বলে 5 পঞ্চে 25 তারপরে কেটা বিন্দু আছে এটা গোটে বিন্দু 26 এটা গোটে বিন্দু 27 তো আমি কহমা 6টা 27 হয়েছে কাঁ কহমা 6টা 27 হয়েছে বুঝিলা আমি সময় দেখি জানলা আগ দেখমা মিনিট কোনটা কেন আছে মুই এবে এটাকে মুই চেঞ্জ করবি আর টিকে বুলাই দেউছে দেখ বুলাই দেমি টিকে তুই এবে মতে কহেবু কি সময়টা কেতে হয়েছে হ্যাঁ বুলাই দেলি এটা দেখ এবে সব এবে বুলি যাইছে দেখ হ্যাঁ এবে বড় কোনটা কেন আছে বড় কোনটাটা 9 আছে 9 নেন 9 টিকে তলকে আছে আর টিকে বুলাই দেমা ভাল দিছি মানে টিকে র হ্যাঁ টিকে বুলাই দেমা হ্যাঁ এবে দেখ এবে পুরা হেটা भी হেটা দেখ এটা भी 9 রে আছে কহমা কা 9 দেখ পুরা গার के नुहे पार करे बिंदु जिन আছে দেখ এই বিন্দুর আড়া ছিল 8 বাজছে কহমা 8 বাজছে কহমা তারপরে কেতে মিনিট হয়েছে কহমা 10 পঞ্চে 50 তাহলে কেতে দিছি 51 52 53 তো আমি কহমা 9 8টা 53 হয়েছে হ্যাঁ তারপরে এদিকে দিলা পলে আবা 55 তারপর 60 হয়ে যাবা বলে 9 বাজবা বুঝিপারলু না হ্যাঁ এবে মুই তোতে কହୁছি তুই কেতে সময় হয়েছে আউথরে কহবু হ্যাঁ এন্তা মুড়িদেমা টিকে হ্যাঁ চাবি কহসন এটা ঘন্টার চাবি থাইছে ব্যাটেরি সরিগলা পরে তাকে এবে সজাবার লাগি পড়ছি না এবে কহ কেতে বাজছে বড় ঘন্টা কেন আছে ঘন্টা ঘন্টা 11 রয়েছে তো 11 বাজছে হেলে ইনে দেখ কেতে মিনিট আছে 1 2 3 বুঝলা 11 বাজিকি 3 মিনিট বা 2 মিনিট আর দুইটা 3 মিনিট কমা 1 2 3 11টা 3 হয়েছে বুঝলা বুঝলা আর যদি কোনটা ইনকে পলে আবা এই মিনিট কোনটা ইনকে পলে আবা বলে 2 পঞ্চে 10 বলে 11টা 10 কমা এই কোনটা দিনকে পলে আসবা 3 এটা হ্যাঁ এই কোনটা মিনিট কোনটাটা কাঁ কমা 2 পঞ্চে 10 3 পঞ্চে 3 পঞ্চে 10 3 পঞ্চে 15 3 পঞ্চে 15 যদি কোনটা দিনকে পলে আসবা 4 পঞ্চে 4 পঞ্চে 20 11টা 20 কমা যদি দিনকে পলে আসবা 4 পঞ্চা 5 পঞ্চা 25 তুমি কমা 11টা 25 হয়েছে 11টা 25 বুঝিগলা সময়কে আমি এন্তা করে দেখমা বুঝিপারলু